Ini nggak bisa. Tes, tes. Suara saya kedengaran? Iya Ustaz, kedengaran. Oke, sudah. Masih. Monggo, kalau ada yang mau tanya, silakan. Yusrina, Hadiroh Ustaz. ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Gus Riansyah, Hadir Ustaz. mau ya, ambil menunggu yang lain. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita akan bahas terkait dengan maf'ul li ajlih. Apa itu maf'ul li ajlih? Maf'ul li ajlih adalah masdar yang jatuh setelah fi'il berfungsi menjelaskan alasan terjadinya sebuah pekerjaan. Dan maf'ul li ajlih dibaca nasab. Jadi maf'ul li ajlih itu kata kuncinya yang pertama adalah masdar, kemudian yang kedua menjelaskan terjadinya sebuah pekerjaan. Qara'tu al-Qur'ana qurbatan ilallah. Jadi sajada al-muslimuna fil masjidi syukron lillah. Ada kata syukron jatuh setelah fi'il dan menjelaskan terjadinya fi'il, alasan terjadinya fi'il tersebut. Orang Islam bersujud kepada Allah di masjid untuk bersyukur. Di sini menjelaskan terjadinya pekerjaan syukur. Shallal mu'minuna 'alan nabi Muhammadin hubban lahu. Orang-orang beriman berselawat kepada Nabi Muhammad karena cinta kepadanya. Nah, hubban, syukron itu maf'ul li ajli, dibaca nasab. Qara'a at-tullabu al-Qur'ana fil masjid ikhlasan liwajhillah. Para pelajar membaca Al-Quran di masjid karena ikhlas, murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakat Fatimatu ba'da wafati Rasulillah husna.
Fatimah nangis setelah wafatnya Rasulullah karena sedih. Terus, ya ini semuanya makul ajlik. Jadi yang pertama adalah masdar, yang kedua jatuh setelah fi'il dan menjadi sebab terjadinya pekerjaan. Untuk masdar-masdarnya itu biasanya masdar kolbi, masdar yang menunjukkan pekerjaan hati. Kalau masdar yang berupa pekerjaan fisik, ya pekerjaan fisik biasanya menggunakan li, pakai li. Jadi orang Arab untuk membuat mas maf'ul yajri itu masdar khususnya yang terkait dengan pekerjaan hati. Kayak benci, cinta, bersyukur, mengharap, hal itu. Jadi bukan fisik. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Suaranya kurang terdengar, Ustaz. Oh iya. Kecil dah. Sini sudah full ini. Kecil suaranya. Coba yang lain. Yang lain suaranya gimana? Kalau anak jelas Ustadz, Jelas. Jelas, Ustaz. Ana jelas Ana. Iya. Ini sudah full di sini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? tidak ada Ustadz. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Nah, الآن تفضل اقرأ. Aditya, Nah, Ustaz. Rakmul ula. ya Arab ke bawah. Fardullahi. Apa nih? Fardullahi. Farodo, As. farodo. Oh, fardo. Fardullahi asyami. Farodo, Allahu. Failnya. Oh, fa'il. Fardallahu asyama tasbitan lil ikhlasi. Iya, lil Ya, ikhlasi. nah. Faradallahu asyama tathbitan lil ikhlas. Nah, sahih. Aina al-maf'ul li ajli? Tasbitan sepertinya, Ustaz. Tathbitan, ya. Kenapa? Kok pakai Eh, sepertinya? Ragu-ragu masih. Tasbitan. Apa kira-kira alasannya? Karena posisinya apa namanya? Eh, Nasab, isi masdar yang pertama, yang kedua yaitu untuk menjelaskan itu yang sebelumnya, pekerjaan sebelumnya. Nah, asal. Ya, karena pertama masdar, yang kedua menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Tathbitan, tathbitan itu artinya menguatkan. Tabbata, itu tathbit. Allah mewajibkan puasa untuk menguatkan keikhlasan, menancapkan atau menguatkan. Nah, oke, lanjut. Agus Rianza. Bismillah. Farada Allahu al-imana tathiron minash minash asya asya roki Minasyir, syariki syirki, minas syirki, asyirki ya syirik. Nah, ana al-maf'ul ajlih tathiron. tadhiran. Nah, ahsan. Apa alasannya?
Ya, Apa Ustaz, alasannya alasannya apa? ya karena jatuh setelah fiil. Ya, pertama masdar ya, Ya, jatuh yang setelah pertama masdar, yang kedua jatuh setelah fiil fiil. dan menjelaskan eh, keadaan Sebab terjadinya pekerjaan, ya, menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Nah, Ahsan. Berikutnya Abdur Razak Abdur Razak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka maksiyatallahi Maksiatan lillahi. maksiatan lillahi mukha mukhafatallahi Ya, makhofatallahi. tabaraka wa ta'ala ardahullahu yaumal qiyamati. Nah, ainal maf'ul ya jelek. Mukhafatal mukhafatan Ustaz. Makhofatallahi. Ya. Mukhafatan. Antaroka maksiatan lillah makhofatallahi ta'ala tabaraka wa ta'ala ardahullahu yaumal qiyamati. Ahsan. Eh, berikutnya Nisrina. Bismillahirrahmanirrahim. Talabat tilmidu al-ulumat diniyata ibtigoan ibtigoa wajhillah. Ya, ahsan. Talaba at-talamidu. Talaba at-talamidu al-uluma ad-diniyata ibtigha'a wajhillahi. Aina al-maf'ul ya jelek? Ibtigoa Ibtigha'a wajhillahi. wajhillah. Ya, Ibtigoa wajhillah. paham ya? Amzat. Pak Muhammad Suroso. Tafadhal, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Shallal muslimuna as-shalawatal khamsati As-salawati al-khamsah. as-shalawati al-khamsati Al-khamsah ya. al-khamsah raja'at thawabi Ya, wa khawfam minal adabi. minal adab. Nah, ainal maf'ulu li ajli. Mana Pak Suroso? Roja'a Ustaz. Roja'ah. Nah, kemudian khaufan. Ya, wa khaufan, wawanya wa'atud khaufan juga menjadi maf'ul li ajli. Wa khaufan minal adab. Ya, di situ sholal muslimuna as-sholawati. Kenapa dibaca kasroh, Pak Suroso? Jadi apa sholawati di situ? Sholawati menjadi untuk fiil Ustaz. Enggak, sholat fi'il. Al-muslimuna fa'il. Fa'il. As-sholawati menjadi maf'ul bi. Nah, cuma karena itu jamak mu'annas salim, tanda jarnya dengan tanda nasabnya dengan kasrah. Ya. Karena itu al-khamsa sifatnya dibaca nasab karena dia menjadi sifat. Paham ya, Pak Surat saya? Khamsanya menjadi nasab Ustaz. Sifat ya, sifat dari as-sholawati. Jadi as-sholawati itu
dia dibaca nasab tuh karena jadi maf'ul bih. Makanya sifatnya dibaca nasab. Iya, Ustaz. Nah, berikutnya Abiyu Al-Farisi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Abadtullaha syukran wa hubban lillahi. Aina al-maf'ul li ajlih? Syukran wa hubban. Syukran wa hubban lillah. Nah, ahsan tuh. Oke, sampai ini ada pertanyaan. Jelas ya, tentang maf'ul li ajlih. Jadi untuk masdar yang jatuh setelah fi'il, kemungkinannya itu bisa menjadi maf'ul li ajlih atau maf'ul mutlak. Ada dua kemungkinan. Ya. Jadi masdar yang jatuh setelah fi'il ada dua kemungkinan. Yang pertama sebagai maf'ul li ajlih, yang kedua maf'ul mutlak. Apa bedanya? Bedanya kalau maf'ul mutlak itu masdarnya sama dengan fi'ilnya, baik dari sisi lafadznya ataupun artinya. Jadi kalau umpamanya faradallahu asyama fardon, itu berarti maf'ul mutlak. Apa namanya, abatullaha ibadatan, itu berarti maf'ul mutlak. Nanti insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada kita langsung. Ustaz, nanya yang nomor 4 tadi Ustaz. 6. Tolaba at-talamidu. Yang nomor 4 Ustaz. Ya, al-ulumah. Al-ulumah Al-ulumah. ad-diniyata. Ya, ad-diniyata. Ibtigho A. Ibtigon Ibtigha'a wajhillahi. wajhillahi. Ya, Ibtigho'a wajhillahi. ibtigha'a. Itu yang maf'ul li ajlinya ibtigho Ustaz ya. Ibtigha'a. Ibtigha'a artinya mengharap. Oh. Iya Ustaz. Nah, ibtigha'a sekaligus sebagai mudhof, wajhi mudhof ilaih sekaligus sebagai mudhof, Allahi mudhof ilaih. Yang nomor 5-nya Ustaz, yang mana Ustaz? Sholat al-muslimuna sholawati al-khamsah. Roja'a. Roja as-sawabi. Karena Roja'a. mengharap pahala. Roja as-sawabi wa khaufan minal azabi. Jadi yang li ajlinya roja'a Roja, dan wa khaufa Ustaz. ya, wa khaufan. Roja'a apa artinya Ustaz? Roja yarju mengharap. Oh. Benar Ustaz. Ya. Yang terakhir, farral kafiruna fil harbi ma'al mu'minina khaufan minhum. Mana ini Agus Rianza? Khaufan Ustaz. Apaan ya? Nah, Hasan. Oke, sekarang kita lanjut untuk baca kitabnya. Tafadhal, Aditya Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'annahu subhanahu qad jami'a fit taqwa. Jamaah. Oh, jama'a. Qad jama'a fit taqwa jami'il khairati. Jami'ah. Oh, jami'a. Jami'al khairati al-ajilati wal ajilati. Summa amara ibadahu al-mu'minina biha
liyafuz liyafuza liyafuzuan Liyafuzu liyafuzu waya waya apa ya, wayasfuru yazfaru bima wayasfaru bima ja'alahu biha minal khairi wasilahi wassalahi. wasolahi. Ya, cukup sudah. Coba diarah. Maka ka'anna itu huruf apa? Ka'anna seakan huruf yang sibah sepertinya. Ka'anna itu huruf jorof ya? Lupa saya. Huruf Ka'anna. litasbih, harfun litasbih. Oh, harfun litasbih. Menyerupakan. Saudaranya siapa? Ka'anna itu. Inna anna kana. Inna, anna, ka'anna. Nah, berarti dia beramal ya. Nah, Ustaz beramal Ada Ustaz. isimnya, ada khobarnya. Nah, hunya itu khobarnya Ustaz. Hunya isimnya dulu dong. Oh, isimnya. Hunya isimnya kana inna. Ya, ka'anna. Isimnya ka'anna. Subhanahu berarti khobarnya Ustaz. Belum. Khobarnya belum. Subhana mudhaf-mudhafun ilaih, tapi apa kedudukannya berarti ya? Ya. Jadi kalau ada kalimat subhanallah ya, subhanahu wa ta'ala itu menjadi maf'ul mutlak ya. Maf'ul Oh, mutlak dari fi'il yang dibuang. Sama dengan takdirnya usabbihu subhanahu. Jadi aku mensucikannya. Jadi subhanahu. Aku mensucikan Allah. Jadi ka'annahu seakan-akan Allah. Maha suci Allah gitu ya. ya Ustaz. Kode itu ininya fi'il Ustaz. Apa sih Oh, namanya? harfun litahqiq Harful li tahqiq. atau litaukid juga boleh. Taukid atau harful li tahqiq. Ya. Jamaah fi'il madi Hmm. fi Fa'ilnya, harful jar. kalau fa'ilnya mana? Jamaah itu kumpul jami'ah kayaknya. Lain. Fa'ilnya. Kayaknya ini filenya sudah ini Ustaz disembunyikan sepertinya. Ya, Apa fa'ilnya namanya? berupa domir Sudah. ya. Ya, berupa domir. Domir mustatir huwa kembali ke hu, Allah. Kembali ke Allah. Fit taqwa jar majrur. Hmm. Jami'a itu khobarnya berarti Ustaz ya. Jamaah dan fi'il. Oh, berarti ini maf'ul bih Ustaz. Lebih dari jamaah ya. Maf'ul bih dari jamaah. Jamaah fit taqwa jami al khairati fi'il fa'il maf'ul itu mahal rofa khobar ka'anna. Oh, Jadi khobarnya paham. jamaah itu. Ya, terus Istamir. Al khairati mudhofun ilaih. Ya, Al ajilati sifat. ya, betul. Wal ajilati juga sifat Ustaz. Dawawu. Oh, ini maktuf. Ya, maktub. Summa huruf atof lagi. Amaro itu fi'il madi. Maktufnya kemana? Amaro itu maktufnya ke cari ke jamaah berarti. Ya, jamaah sama-sama fi'il madi ya. Ya, Ustaz. Ibadihi Berarti itu amaro fi'il. Harus ada fi'il. fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya disembunyikan domir berupa domir. Wah ya. Wah. Berarti Ibadihi.
Ibadahu. Ibadahu itu maf'ul bih, ibadahnya maf'ul bih. Ya, Hunya itu domir muttasil, ya. domir muttasil. Menjadi Mudhofun ilaih. ilek. Naam, ahsan. Al-mu'minina berarti ini Ustaz. Al-mu'minina berarti sifat Sifat dari dari ini apa namanya? Jami'ah ini kayaknya. ibadahu. Ibadahu. Ibadahu Iya. itu kan sudah ma'rifat. Iya, betul betul. Ya, karena sudah dimudhof ilaihkan kepada domir, berarti kan ibad itu sudah ma'rifat. Al-mu'minina juga ma'rifat, berarti ma'rifat. Jadi, Ibadahu. ya. Ya, Terus, Ustaz. Biha jar majrur hmm, liyafuzu berarti lamnya itu lam untuk fiil, ya, lam apa? lam taklil, Lam ta'lil. ya, Yafuzu fiil mudhari domirhum ya, mansubun bilam. mansubun bilam Alamatun nasbihi, bil alamatun nasbi bil apa? Bil waw. hadfun nun. Oh, harfun nun. Oh iya, membuang harfun nun. Kenapa sebabnya? Karena kemasukan itu lam itu, Ustaz. Ya, kenapa tanda nasabnya buang nun? Karena fiil mudhari yang berdomir apa, alif nun apa namanya mutaharrik ya namanya. Karena Atau af'alul khamsah. afalul hamzah Ya, ilmu dore yang bertemu yang dengan lima. bau jama, Waw jamak alif atau tasniyah, atau ya dan atas mukhotobah. Itu namanya af'alul khamsah. Tanda nasabnya membuang nun. Terus, wayas furu itu atof berarti maksudnya, maktufnya ke liyafuzu. ya, berarti mahalnya mahal apa? Erobnya apa? Mahal nasab tadi, Ustaz. Mahal Nasab, nasab ya, tadi. ya, nasab. Nah, terus, Bima jar majrur ja'alahu mudafun ilaih. ja'ala, isim atau fi'il? Ja'ala fiil Fi'il. fiil madi. Berarti harus ada Harus ada failnya. fa'ilnya mana? Failnya di itu domir, Ustaz. Berhuwa ya, mustatir. Hunya itu berarti maf'ul. Maf'ul B yang pertama. Fiha jar majrur Ya, hanya kembali ke mana? hanya kembali ke ana cari al-mu'minin berarti, Ustaz. Takwa. Oh, ke takwa. Oh, jauh ya. Takwa. Istamir. Minal khairi berarti jar majrur. As-sholah wasolahi berarti maktuf. Maktuf ke al khairi. Al-khairi. Ya, nah, Hasan. Berikutnya, Pak Suroso. Halo, ikra, Pak Suroso. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'adati wal falahi Naam. rahmatan bi'ibadihi al-mu'minina. Ya, Wa kana bil mu'minina rahima. ya. Wattaqwa wasiyatallahi Wasiyatu. wasiyatullahi rabbil alamina lil awwalina wal akhirina. Naam, Hasan dong. Ikra, Pak Suroso, ya Rob. Wasa'adati wawunya wawu atof. Hmm.
maktuf ke wassolahi. Nah, Wal falahi juga waw atof oh, maktuf ke sa'adati. ya. Rahmatan. Hmm. Ini maf'ul li ajli Ustaz. Nah, ini maf'ul ajli ya. Mana fiilnya? Fiilnya Fiilnya pertama jamaah tadi. jamaah Ustaz. Jamaah takwa. Kemudian amaro. Nah, itu fiilnya. Rahmatan karena rahmat. Karena rahmat. Ya. Terus Fi ibadihi binya harfu jar. Fi iba jar majrur. hmm, Binya berarti sebagai setelah isim, domir setelah isim. mudhof ilaih Ustaz. Ilaih, nah, asantum. Terus, Jadi al-mu'minina sifat dari ibadi. ya betul. Wakana wawunya waw istinaf. Hmm, Kana karena fi'il fi'il madhi Ustaz. fi'il madhi nakis, Fi'il madhi nakis. ramal ya. Apa amalnya kana? Amalnya Amalnya kana apa? Tarfa'ul isma watan sibul khobar. Merofakan isim dan menasabkan khobar. Oke, mana isimnya, mana khobarnya. Terus kan? il mu'minina nya harfu jar. Hmm. Al mu'minina Majrurun bilba. jar majrur. Ya, Majrur bil ba. Rohima rohima sebagai khobar kana Ustaz. khobar kana. Jadi Idan, gak ada isimnya Ustaz. idan ismuhu domir mustatir. Ya, takdiruhu huwa. Fakana ismuhu domir mustatir takdiruhu huwa. Nah, ahsantum. Istamir. Wa taqwa wawunya waw istinaf. At-taqwa sebagai mubtada Ustaz. Ya, tuh. Wasiyatu wawunya waw maktuf. Enggak, wasiat itu satu kata, bukan wawu sendiri. Satu kata Ustaz. Ya, wasiat, wasiat. Wasiyah. Wasiyahnya sebagai khobar. Ya, betul. Allahi mudhof ilaih. Ya, betul. Bahwa mudhof. Robbi sebagai mudhof ilaih. Sudah, Allah sudah ma'rifat. Sudah selesai di situ. Sudah gak ada mudhof ilaih kalau sudah ma'rifat. Karena mudhof itu harus nakirah. Berarti setelahnya jadi badal. Ya, jadi kalau setelahnya ada isim ma'rifat lagi, berarti jadi badal atau jadi sifat. Robbi sebagai badal. Al-alamina mudhof ilaih Ustaz. Ya, Robi badal sekaligus sebagai Mudhof. mudhof al-alamina. Al-alamina mudhof ilaih. Hmm. Il awalina jar majrur. Hmm. Wal akhirina wawnya waw atof maktuf ke awalina. Awalina. Ahsantum, Pak Surasul. Ada pertanyaan? Tidak Ustaz. Tidak ada ya. Oke, berikutnya Pak Agus. Tafadhol, Iqra. Wa ala
walati Ya, al-umuri ya itu wulati. Wa ala wulatil umuri. wa ala ulati al-umuri an yahmalu Ya, al-amata ya, al-amata betul. ala Yahmilu, yahmilu. Hamala yahmilu. an yahmilu Hmm, al-amata hmm. ala fa'ala as-salata Ala fi'li. Ah, ala fi'li as-salati Ya, bagus. al-maktubati Ya. wa alaihim Hmm. an ya'aqibu Yu'aqibu. an Aqaba yu'aqibu. yu'aqibu min Man. min tarokiha Man. Man tarokaha. min tarokaha Man. Pakai mana? Man mausul. man tarokaha kaslan bil qatli Ya. wa dzalika ba'da al istitabata ba'da al Dal. istitabati Asdabati. Nah, ahsan. Terus. in lam yatab Yatub. in lam yatub Nah, ahsan tuh. Coba ya, Rob. waw istinafiyah Ya. ala harfun jarin mabni ala sukun Ya. wulati majrurun bi ala Hmm. wa huwa mudhof Nah. al umuri mudhofun ilaih majrurun Ya. wa alamatu jari al kasroh Nah. an harfun masdariyah Ya. Harfu nasbin wa masdarin. harfun nasbin wa masdarin Ya. yahmilu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hasfun nun li'annahu minal af'al khamsah Ya, bagus. Wa fa'iluhu. wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa Ya. Wa fa'iluhu wa'ul jama. Domir baris. Wawul jamaah. wa domiru wa fa'iluhu domirun wa fa'ilu waw jamaah Ya, itu aja. marfu'un al amata Hmm. maf'ulun bih Ya, maf'ulun bih mansubun wa nah. alamatu nasbi al fathah dhahiru fi akhiri Ya. ala harfun jarrin Hmm. fi'li majrurun bi ala Ya. wa huwa mudhaf Hmm. as-salati mudhafun ilaih majrurun wa Ya. alamatu jarri al-kasru fi akhirih al-maktubati na'tun li sholati Ya. majrurun Oke. Kemudian wa ala wulatil umuri jadi apa itu? Ada huruf jar di awal kalimat. jumlah wa ala khobar muqaddam Ustaz. Wa muqaddam. Kemudian mubtada'nya mana? Mubtada jumlatun fi'liyatun Ya, jadi fi mahali mubtada'nya raf'in ya mubtada'nya
An yahmilu itu kan annya an masdariyah. Ah, Nah, itu sama dengan jadi masdar muawwal ya. masdar muawwal fi mahali raf'in Di mubtada. mahali rafin mubtada. Jadi sama dengan hamlul amati. Jadi kan yahmilu bisa ditakwil dengan masdar hamlu. Ya, terus Waw atof alaihim ma'tufatun ala ma qablaha. ya. Mana Ustaz maksudnya? Ke ala Ala Ustaz, wa ala. gulati berarti. Ala gulatil umuri. Nah, ma'tufatin ala ulatil umuri. Ya, Mudafun ilaih majru ala harful jar. harful jar uh, alaihim majrurun Majrur bi. fi mahalin jarin Ya, majrurun bi ala. majrurun bi ala an harfun masdarin wa taukidin Ustaz ya. Wa nasbin harfu nasbin wa masdarin. Kalau Harfu nasbin anna baru taukid. Kalau uh, anna atau inna baru taukid. Kalau an uh, saja enggak. an harfun nasbin wa masdarin yu yu'aqibu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatur fi hadfun nun ya nun Mansub, komsa mansubun bi an, mansub, bukan mansubun bi bi an. an Ya, wa fa'ilu waw jamaah ya. min harfun Man, jarrin man, man ismun mausul betul ya. fi mahali raf'in Asbin, fi mahali nasbin ya. Menjadi menjadi maf'ulun bih. maf'ul bih. Naam, ahsan. Maf'ul bih dari mana? Taroka Maf'ul bih dari mana? maf'ul bih dari fi'il yu'aqibu. Ya, bagus. Taroka fi'lun madin mabniun ala fathi wa ha'u maf'ulun bih Ya, tsani maf'ul bih aja, maf'ul bih. maf'ulun bih Ya, failnya. wa wa fa wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kembali ke ya'udu ila Ya'udu ila man. ya'udu ila Ilaman, walatul umuri ilaman. ilaman ya'udu Ya, ilaman. man kan itu kan jadi silah dan akhirnya kembali ke man. Ya, jadi wal jumlatu bainal fi'li wal maf'uli silatul mausul. La Silatul maf'ul mahalla laha minal i'rab. Silah la tidak ada mahal. kaslan maf'ulin ajli Ya, mansubun terus boleh aja deh aslannya. Terus ba bil qatli ba harful jarin qatli majrun bil ba hmm, waw waw atof dzalika istinaf awal kalimat. waw istinaf dzalika ismun isyaratin Ya, bagi apa? mubtada Ya, fi mahali. fi mahali raf'in mubtada Ya, bagus. ba'da istitabati Hmm, ba'da zarfun zamani mansubun ya, lamatu al istitabati wa huwa mudaf al istitabati mudafun ilaih majrurun hmm. in harfun nasbin wa masdarin In harfu syar. in harfus syartin Ya, lam harfun jazmin ya, yatub yatub
Fi'lun madin. Fi'il mudhari Fi'il mudhari. Majzumun bilam. majzumun bilam. Ya. Khobarnya dzalika mana? Wa dzalika ba'da illam yatub. Ba'dal istitabati. Ba'dal istitabat. Ba'dal istitabati. Lam yatub isim syarat aja ya. Jumlah syar'i Hmm. fi'il syarat nanti jawabannya itu alaihim an yu'aqibu tadi. Jadi, jawabannya sudah disebut di atas di depan itu. Naam, ahsan tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Bagus. Nah, Berikutnya Isrina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal wulati ithmun azimun wa harajun. Ya, Ida ida sakatu an dzalika ma'al ilmi wa qasaru fil qiyami bihi. ya, Wala rukhsata lahum fi tarki dzal fi tarki dzalika ya, wa ma yajri majrahu min umurid min umurid dini. ya. Walhamdulillahi rabbil alamina. Nah, santi. Coba di Arab. Wa alal wulati wawul istinaf Ya. alal wulati jar majrur Hmm. wa huwa khabar muqaddam Naam, ahsan. uh, ismun ismun uh, mubtada marfuun Ya, mubtada ma'khar. Naam. mubtada muakhar marfuun azimun sifat Ya, sifat dari sifat dari ismun ahsan. wa harajun wawul atof harajun maktuf ala azimun Ala ismun. ala maktufun ala ismun Ya, ida harfu syarat syarat naam. sakatu fi'il maldi Mabni ala mabni ala wawi ala dhammi. ala dom Limada? mabni ala domi liana jamak Litisalihi biwawil jam'i. litisolihi biwawil jam'i Ya, wa fa'iluhu wa fa'iluhu domirun mustatirun domir wawul jamaah. Wa fa'iluhu dhamir baris wawul jamaah. wawul jamaah wa fa'iluhu wawul jamaah Ya, andalika jar majrur hmm. jar majrur ma'al ilmi eh, jar majrur Ustaz. Ma'a dhorof ya. Oh maaf dorof Ma'adzarah. dorful makan makna Ustaz. Makan boleh. Dorful makan ala ilmi gimana Mudhof ilaih. Kalau setelah dhorof berarti mudhof ilaih. mudhof ilaih mudhof ilaih wa Ya, qos jadi ma'a itu ya ada yang mengatakan dhorof, ada yang mengatakan huruf C. Tapi yang lebih kuat dia sebagai dhorof. Karena ma'a itu bisa ditanwin. Ma'an.
Kalau huruf kan tidak menerima tanwin. Ya, jadi lebih tepatnya adalah ya isim karena dia menerima tanwin. Karena itu dijadikan sebagai dorob aja. Terus Wa qasaru wa wawul ataf qasaru fi kosoru pakai tasdid itu kosoru. qasaru qasaru fiil madhi Hmm, mabniun ala dhammi ya. wa Karena fa'iluhu karena karena apa tadi? Kalau di doma kenapa? litisolihi biwawil jamaah Ya, bagus. wa huwa wa ma'tufun ala sakatu Sakat dulu ya. fil qiyami bihi fil qiyami jar majrur Hmm. bihi mudhof ilaih. Jar majrur juga. Oh, jar majrur Ustaz. Bihi jar Apa ya? nah Ustaz. Wala rukhsata wa wawul istinaf la harfun nafi Ya, la linafil jinsi. la linafil jinsi rukhsata Ismula. Ya, jadi kalau la linafil jinsi berarti dia beramal ya. Amalnya sama dengan inna, menasabkan isim dan merupakan khobar. Cuma di situ isimnya la itu tidak boleh ditanwin. Mabni ala al-fathi. La rota, bukan la rusotan bukan. Ya, terus coba. Rukhsata bimana ismun lah Hmm. mabniun al fatahi ma lahum jar majrur Ya, jar majrur sebagai khobar lah. sebagai khobar la fi tarki dalika fi tarki jar majrur dalika Mudhof, mudhof mudhofun ya, zalika. kembali ke ruh kembali ke Tarkinya mudhof, zalika mudhof ilaih. dari ke mudhof ilaih. Oh, nah, Ya. Ustaz. Wa ma yajri wa wawul istinaf ma ma harfun nafyi Ma mausul. ma mausul ma mausul yajri fi'il mudhari marfu Failnya. biman marfu Ustaz. Ya, marfu. Pokoknya kalau fil mudhari tidak ada amil nasab, amil jazam itu marfu. Hmm. Mana tanda rafanya? Kalau yajri, Tanda rofaknya kas kas mana Ustaz? tanda Kas rafanya fil mudhari apa dengan apa? Doma, ya. Doma. Berarti domah muqaddarah alal ya. Doma muqaddarah alal ya. Ya, dikira-kirakan pada ya. Yajriu asalnya. Cuma karena ditahadur, karena susah. Orang Arab tidak mau. Setelah kasrat berdoma tidak mau dia. Makanya disukun aja. Hmm. Ustaz. Terus, Majrohu
Majrohu eh Ya, di situ jaro yajri majro. Berarti jadi apa? maf'ul mutlak. Mutlak. Nah, Maf'ul mutlak. eh hu hu bimana mada Ustaz? mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ilaih. Mudhof ilaih. Min umuri jar majrur wa huwa mudhof atini mudhofun ilaih. Hmm. Walhamdu wa wawul istinaf Hmm. hamdu alhamdu mubtada Hmm. lillahi jar majrur Sebagai sebagai khobar ya, Rabbil alamin mudhof ilaih. robinya. Mudhofnya sebagai apa? Rabbi mudhofnya sebagai sifat Sifat atau badal ya. sifat atau badal. Nah, ahsanti. Paham, Nisrina. Ada pertanyaan? Iya ada Ustaz. Oke, lanjut ya. Razak, Razak Abdul. Al-Fadl, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal ghafilata anil Ghaflata. Ghaflata. Summa innal ghaflata anil akhirati wal i'radi anha Wal i'rodo berarti. Atofnya ke ghaflah. wal i'radu anha bil kulliyati ikbalan ala dunya wal istighalan biha qad yakunu sabiha tulal Sababuhu qad yakunu sababuhu. qad yakunu sababuhu tulal amali kama zakartahu Ya. wa qad yakunu sababahu syak Sababuhu sababuhu syakan fil akhirati wa tardadan taraddudan. wa taraddudan fi kauniha haqqan wal iyazu billahi min zalika fa innahu minal kufri billahi wa rasulihi. Nah, ahsantum. Coba Arab. Summa harfu atop Ya. Terus inna harfu nasbin inna al harfu nasbin wa taukid. harfu nasbin wa taukidin ghaflata mansubun bi inna Ya. anil akhirati an harfu jar akhirati majarurun bi an Hmm. wal i'rado waw harfu atop al i'rado ma'tufun alal ghaflah Ya. anha jar majarur Hmm. bil kulliyati bahar pujar kulliyati majarurun bil ba Hmm. ikbalan maf'ul li ajalih Ya, ahsan. Ini maf'ul ajlinya ya. alat dunya ala harfujar ad dunya majarurun bi ala Hmm. wala matujarrihi al al alif Al-kasrah. al Al-muqaddarah al kasrah alal alifi. alal alif Ya. Karena dia isim maksur. Li'annahu ismun maksur ya. maksur wa harfujar waw harfu atop istigolan maktub Maktuf. ala ikbalan Ya, bagus.
biha jar majarur, Hmm. qad harfu litahqiq. Kalau masuk ke fi'il mudhari litaklil, ya, Oh, litahqiq. artinya menunjukkan kadang-kadang atau tidak terlalu banyak. Kalau Qad fi'il har madhi litaklil. yakunu fi'il mudhari nakis Ustaz. Ya, fi'il mudhari nakis. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, Sababu ismuha ya. marfu'un wa Hmm. alamatu dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, Sababu ya. mudhafun ilaih. Al-ha'u mudhafun ilaih. Sababu tula khobar yakun Ya, mansubun ya. wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Hmm. Tula mudhaf al-amali mudhafun ilaih majrurun. Nah, Kama harfu tasbih Ustaz. kafnya harful jar Oh, kaf harfu jar ma mausul. mausul, ya. Zakarna fi'il madi Hmm. Artinya mabaniun atas sukun li'annahu litisalihi bi domiri raf'in mutaharrikin. dhamir mutaharrik. Ya. Zakarna mudhaf Ustaz. Nanya menjadi Zakar fa'il. nanya fa'il Ustaz. Ya, fa'il. Baru hunya maf'ulun bih Ustaz. Maf'ul bih. Nah, Wa istinab. atof ada qad. Oh. Waw harfu atop qad litaklil. Hmm. Yakunu fi'il mudharik nakis Ya. ul isma wa tansibul khabar. Sababu ismu yakun Hmm. walamatu rabbihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hmm. Sababu mudhaf hu mudhafun ilaih. Ya. Zakan khabar yakun Hmm. walamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jar al akhirati majarurun bi fi. Hmm. Watarat dudan waw harfu atop Ya. Maktub ala ala istigolan. syakkan. Oh, ala syakan. Ya. Sambil. Fi harfu jar kauni majarurun bi fi. Hmm. Kauni mudhaf ha mudhafun ilaih. Ya. Haqqan maf'ul maf'ul li ajalih Ustaz. Bukan. Akunnya menjadi khobar kaun. Nah, jadi Oh, kaun itu beramal. Master dia beramal. Beramal merupakan isim dan menasabkan khobar. Cuma isimnya di situ domir ha. iya Ustaz. Akun jadi khobarnya. Khobar kana, khobar kaun. Wa harfu istinab Ustaz. Ya. Al-iyazu maf'ulun bih. Hmm. Iyazu Ada aja mubtada. tidak. Itu jumlah i'tiradiyah, ya. Kalimat sisipan dari kalimat sendiri itu. Iya. Ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, juga nggak ada hubungan dengan kalimat setelahnya. Jadi ada strip itu berarti kalimat sisipan, jumlah mu'taridah atau jumlah i'tiradiyah. Yes. Billahi majarurun jar majarur Menjadi menjadi khobar Ustaz. ya, khobar.
min zalika jar majrur fa harfu istinaf juga Ustaz. Ya, harus istinaf tuh. Inna harfu taukid, Hmm, hu ismu inna Ustaz. ya, Minal kufri jar majrur wa dan dia jadi khobarnya Ustaz. ya, khobaru inna. Khobaru inna. Billahi jar majrur wa harfu atop rasulihi rasuli ma'tufun alal billahi Ya, nah, rasuli mudhof alha mudhofun ilaih. ya, tuh. Paham ya, terasa ya. Oke, berikutnya siapa tadi? Abiyu ya, belum ya. Hafadhal, Abiyu Al-Farisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alamatul mumayyizatu lil ghafili anil akhirati baina an yakuna sababu ghaflatihi tulal amali awi syakki hiya annal ghafila Awis syakka, alladhi tulal amal, awis syakka berarti. tulal amali awi syakka Ya, hiya annal ghafila alladhi yakunu sababu ghaflatihi tulal amali idza marida aw hasala lahu syai'un yatawaqqa'u indahu yatawaqqa'u indahu yutawakka'u, yutawakka'u. yutawaqqa'u indahu qurbal mauti Kurbul berarti. Kalau yutawakka'u, kurbul. qurbul qurbul mauti yukatsiru dzikruhu Yaksuru, yaksuru atau yuksiru, yuksiru dzikruhu zikrol al akhir. Kalau yuksiru, zikrol akhirat. yuksiru dzikral akhirati wa yatahassaru ala tarkil amali laha wa yatamanna an yu'afa liya'mala salihan Nah, santul. Coba ya Rob. wa harfu istinaf Hmm, al alamatu mubtada hmm, wa alamatu raf'i mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun al mumayyizatu na'at jadi ya, mubtada lil ghafili lam harfu jar al ghafili jar majrur ya. wa alamatu Turun jarrihi bilang. kasratun zahiratun fi akhirih Hmm. wa huwa khobar Belum, kabarnya belum. belum Ya, masih an harfu jar menerangkan al-mumayyizah. Terus, an harfu jar al akhirati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih baina zorof ya, an harfu masdar wa harfu nasbin hmm, yakuna fi'lul mudhari nakis mansubun wa alamatu nasbihi al waw fathatun, alamatu nasbi fathatun bisababi dukhuli harfu nasbi an ya, sababu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf ya, ghaflatihi ghaflati mudhaf ilaih hmm, majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun wa huwa mudhaf ya, dhamir ha mudhaf ilaih hmm, tulal amali tula khabar kana ya, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun wa huwa mudhaf hmm, al amali mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih ya, au harfu ataf hmm, syakka maktuf tuh ala, maktuf ala tula ya,
Gus. Hiya mubtada Hmm. annal ghafila annya khobar Ustaz. Khobar dari hiya. Ya. Nanti jumlah ana jadi khobar ya. Al ghafila ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, Alladzi khobarnya alamah mana? Khobarnya alamah. khobar alamah an yakuna. Nah, khobarnya itu jumlah dia anal ghafila dan seterusnya. Ya. Jadi wal alamatul mumayyizatu iya anal ghafila gitu ya. Khobarnya jumlah ya dan Nah, Ustaz. khobarnya itu menjadi khobar dari alamah. Nah, nanti anal ghafila jadi khobarnya agak jauh lagi tuh. Terus Alladzi ismul mausul hmm, yakunu jadi silah dari ya, mausul. hmm, Kaitnya domir huwa Ustaz. ya, Kembali ke gofila. Sababu isim kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Goflatihi wa huwa sababun menjadi mudhof. Goflatihi mudhof ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Huwa mudhof. Domir ha menjadi mudhof ilaih. Tulal amali jadi khobar kana mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Idza harfu syartin hmm, marido fi'il madi mabniun 'alal fathi au harfu atof hasola fi'il madi mabniun 'alal fathi ma'tufun 'ala marido ya, lahu ini lalu jar majrur jar majrur syai'un menjadi fa'il dari hasil dari hasolah. hasola Khobarnya anal ghafila, anna mana khobarnya anna? khabarnya anna lahu Ustaz. Ida marido itu khabarnya. Jumlah marido au hasolah itu khabar dari anna. Nah, Ustaz. Ya, Yutawaqqa'u menjadi sifat dari sifat dari lahu syai'un. seun ya, tuh. Asal. Syai'un. Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Indahu zorof Ya, domir ha menjadi mudhof ilaih. Qurbul mauti qurbu menjadi fa'il dari yutawaqqa naibul fa'il naibul dari fa'il ya. yutawaqqa'u. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al mauti mudhaf ilaih majrurun. Yuksiru Hmm. menjadi hal dari qurbul mauti. Ah, kan menjadi jawab dari marido. Jawab. Yuksiru menjadi jawab. eh Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dzikral akhirati menjadi maf'ul bih dari Ya, yuksiru terus. mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al akhirati mudhaf ilaih majrurun. Hmm. Wau wau atof Ya, yatahassaru fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih atuf ala ala harf ma'tuf ala yatawaqqa'u yuksiru. ma'tuf ala yuksiru ala harfu jar
tarkil amali laha tarki majrurun wa alamatu jarrihi dhammatun dala jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf al amali mudhaf ilaih majrurun laha mudhaf laha jar majrur wau harful ataf yatamanna ma'tuf ala yatahassaru Ya, fi'lul mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih ya, an harfu nasbin wa harfu masdar ya, ya yu'afa fi'lun mudhari mansubun wa alamatu raf'ihi fathatun muqaddaratun fi akhirih ya. Alal alif. bisababi dukhuli an Ya, liya'mala fi'lul mudhari mansubun wa alamatu raf'ihi fathatun zahiratun fi akhirih alamatun bisababi nasbihi dukhuli berarti. Alamatun alamatu nasbihi. nasbihi fathatun zahiratun eh, karena kemasukan huruf nasab lam Ya, lam taklil ya. mutaklil solihan menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Paham. Ya, ahsan tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada Ustaz? Ya, silakan. Yang bagian kurbul mauti yuksiru. Kan kalau misalnya ada makrifat setelahnya ada jumlah itu biasanya jadi hal Ustaz. Itu gimana Ustaz penjelasannya? Ya, betul. Tapi di sini kan tadi kan ada ida. Ida kan butuh jawaban ya. Jadi dia untuk kali ini dia menjadi jawab dari ida. Jadi jika dia sakit atau mendapatkan sesuatu yang diduga mendekati kematian, maka dia memperbanyak zikrul akhir. Jadi itu orang yang lalai karena sebab kelelayannya itu karena tulal amal, angan-angannya panjang. Jadi kalau yang menjadi hal itu makanya roa itu Muhammadan yarkabu sayyarata itu jadi hal. Saya melihat Muhammad yarkabu sayyarata dalam keadaan menaiki mobil itu menjadi hal. Tapi kalau ada i'rab yang menuntut lain, maka tidak harus jadi hal. Ya, bisa dipahami. Paham, paham. Paham, tuh. Nah, ada lagi? Kelas Ustaz. Ya, Fi. Yang lain mungkin? Sampai sini ada pertanyaan yang lain? Afwan Ustaz, Ana ini, tapi bukan tentang materi Ustaz. Apa itu? Setiap hari Jumat itu Ana nggak bisa hadir Ustaz. Nggak Hmm, apa-apa ya Ustaz. ya harus nanti. Ini apa nih? Ada kegiatan Ustaz. Ini kan Ana di Al Azhar itu Ustaz. Hmm, Jadi setiap hari Jumat itu nggak bisa hadir, kecuali Sabtu Minggunya memang libur Sabtu Minggu. ya nanti lihat bisa lihat rekamannya ya. Ya, Iya Ustaz. Kalau syarat itu Ustaz lanjut ke terjemah tuh apa kira-kira ada syaratnya Ustaz? ya Kelas terjemah. setelah ini bisa langsung terjemah. Oh, Setelah program ini selesai bisa ikut terjemah. oh, iya. Cuma kalau terjemah nanti tidak ada pembahasan error. Oh, langsung. Murni murni menerjemahkan. Kalau di sini kan memang khusus untuk pembahasan error. Di Eh, itu kata per kata kita upayakan untuk eh, tahu lah errornya.
Nah, syukran Ustaz, itu aja pertanyaan. Oke. Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Insya Allah nastamir wadat. Nah, ilahun aulan wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran jazilan. wabarakatuh.